Voilà, Malion. Oboraka Kramogo Maï de ka Pmame. Oboraka Maï Watra de ka Preshime. Ni ma femme, c'est qu'il gata la mécanique. Matike, Madowala, Madofraka. Ni parti mon G, parti mon B, n'est intéressé. Ni parti du G. Mais qu'à fort, quand Aniga Wadjou tire, Koga Troutou Yona, te marché. Mamagala. Ni parti du jeu, parti mon B intéressé. Parce que nous, c'est qu'à, il y a Wadjou bêta qu'à Béjinga vidéo là, ça fera long. Donc, au tien intéressé. Parti ne m'a intéressé, donc, mais c'est qu'à parti m'a intéressé, nous de blala. Akera Kungo, Akera Kunachino, Akera il y a 10 ans, on s'en fout. Parce que, oh, béouliquement, je m'en fous. On sait très bien que Akera amena. Mais il y a idée de dos. Donc, on va décortiquer ensemble. C'est ça qui fait un pays. C'est ça qui fait une nation. Adamadenw ni dɔ ye kuma dɔ fɔ dɔ ka bɔ ka hakilina fɔ a ne ma sɔn ni ma ka dalu kɛ nin ye ne bolo o tɛ maa fa ko ye dɛ i ye nin fɔ ne ma sɔn a dalu filɛ ne ma sɔn ni ma parce que nin tɛ bɛn anw ka société ma o tɛ maa kɛ kafiri ye dɛ o tɛ maa bɔ adamadenya la dɛ wa o tɛ maa bɔ mandenkadenya la mɛ ɲɛsin ma Maï Watra mɔgɔ minnu fagara nord la olu tɛ maliden dɔ ye olu tɛ mandenkadenw yɛrɛ ye dɔ de b'i sigilen to Bamakɔ a ka misiri kɔnɔ k'a fɔ ko force étrangère dɔ ka bɔ diɲɛ dan na ka na a dɔgɔninw faga ka na a balimaw faga ka na a badenw faga ka na a sinjiw faga ale ko k'ale b'o de fɛ o ka kɛ ko tant que olu bɛ ka Ala de ta fɔ Maliyɛn aw ni Ala cɛ nin bɛ bɛn jamana in kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka ta ka bɔ yan nin bɛ bɛn jamana jumɛn kɔnɔ jamana mun den dɔ b'i sigi a ka misiri kɔnɔ ne balimaw bɛ ka faga ale ko k'o ɲɛna ko parce que ko Ala de ko ten k'o ye Ala ko de aw ni Ala cɛ nin ye tiɲɛ n'a kɛra Ala ko mun ye a fɔ anw de man kan tɛ k'o Ala ko kɛ an yɛrɛ ye wa est ce que mɔgɔ wɛrɛ de kan ka na o Ala ko di anw ma diyagoya wa o tuma an bɛ ka segin quoi donc c'est l'histoire qui se répète anw bɛ yan an kun b'an ka jamana kan yan an kun b'an faso la yan an kun b'an fa jamana kan yan an n'an ka danbew an n'an ka hɔrɔnyaw an n'an ka ɲɛsiya an ma bi mɔgɔ kan mun nana de ka na anw de nɔfɛ ko an ka sigiyɔrɔ d'u ma k'u k'u sigi ko yalima ko fɛn dɔ b'u bolo k'o ye Ala ta ye an ko a ye na an ka sigi an bɛ ku ni Ala ko don an nana an fɛnɛ sɔrɔ Ala ko de la yan ni mabaya don ni bonya don an bɛ bonya dɔn yan ni hɔrɔnya don o b'anw na ni danbe don o b'anw na ni ɲɔgɔn ɲɛsigi don bɛn don o b'anw na yan an kun ka ɲi baasi foyi t'an na minnu sɔnna ka don diinɛ la olu donna la minnu ma don a la hali sini olu ma don a la o ma kɛ baasi ye ka d'a kan on dit nul n'est contraire à la religion an ye bɛɛ to yen an ka jamana kɔnɔ bɛɛ sigilen don n'i ye silamɛ i y'a ye n'i tɛ silamɛ i t'a ye n'i ye chrétien i y'a ye n'i tɛ chrétien i t'a ye n'i ko i ye jo sɔnna ou bien i ye jo bato ou bien i tɛ diinɛ la i y'o fana ye cela n'engage que toi o su ma ko o dugumajɛ ka anw don u ta la wa an donna a la a jɛra dɔw ye olu donna a la dɔw donna a la diyagoya o san camanba in tɛmɛnen kɔfɛ an bɛɛ nana kɛ diinɛ la o hali bi olu mɔgɔ ninnu ma fa an n'u bonya k'u karama k'u kɛ Alaw ye k'u kɛ fɛn bɛɛ ye o m'u bɔ sisan de u seginna tuguni ka na ni marifa ye anw kama ko f'u ka segin histoire de kan tuguni k'a fɔ anw ye tuguni ko an taara diinɛ mun d'aw ma dɛ k'aw ma se a kɛcogo la k'a kɛcogo man ɲɛ k'an taara aw éduquer mun kɛ ko vous n'avez pas reçu une très bonne éducation de la part de ces Arabes on reviendra encore vous rééduquer. Maintenant ces pays vont envoyer des émissaires au Mali. Il y a des Agalibo là, envoyés par l'Arabie Saoudite. Maliens, faut qu'on donne tout nous là, djihadistes nous là. Ou bien mon chef ou bien mon initiateur ou té, ni jamana nous donne. Que ce soit Al-Qaïda au Maghreb islamique, que ce soit l'Arsardine du Nord, que ce soit le Mijao, ces mouvements-là sont tous pilotés soit par un Mauritanien, un Algérien, un Soudanais, un Afghan, ni Befra les Nyoronkan. Il y a une main invisible qui gère tout ça. L'Arabie Saoudite et le Qatar. Ces pays-là vont envoyer des émissaires. Sinon, yannick ou be bo Arabie Saoudite, yannick ou be bo Afghanistan, yannick ou be bo Soudan na, ou te mana jamana chamana de.
jomaya ye kara ye malien jomaya ye kara ye de afoni jamana bain konna la jiya jamana bain konna olu ma se ka ta bi masika ko e sharia sigi mo sika ni onte afu upa jamana chama ngare me sharia tolu jamana ula kui upana jamana chama kuna sharia te mune la kupa olu be kuna kana bi malle ka ko fuga mali de sketch sharia jamana e malien anteni ko ina je jinyama jolina ne bolo nango on islamé no on be dina fe ni sharia be bon on be sharia tan en yere mais mo ti boko kan kala ni marfa kana on faga mo an ka mo do ka tla ka foko o nyana e malien anga nyogo boya ko nanga nyogo boya no refini na choche ni magara jamana na ni ma yeli ka fuma tu mai sabali ite krai machi ite jabi mai machi wa jamana inti taifio wa jamana inte kamo taifio jamana inte wajul kala tai jamana inte misri konnai jamana bene ka sharia bla tout le monde doit respecter ça ebe ka ni démocratie mu fo ebe ka ni liberté d'expression mu fo no gunte jamana ga ebe te se ka ni fo mo liberté d'expression e bi bla ebe ka kuma mu fo igafo sinon ni ke jamana la liberté d'expression ti jamana mu na ni ke jamana la sharia be jamana mu ga ube dictature be jamana mu ga ida be faradi parce que chebe munu fo sarala chebe munu baw sarala chebe munu nga demaya sara ala comme ko ala de o fo ko ka kewa est-ce que mo mba ere ha akli kalama o be songa mo wereta ka dine wore mo ota ka jamana dingore mo ota ko lu kana bi ale ka jamana ka ni marfaye ka le fafa ka bi am domsuka ka bi abalomsuka ka bi abauka ka kla kana domsu abalma deun daku kantige ko ala de koti ko be qur'ane de ko ala de koti amafo ala mafo amafo kati qur'ane ko ko yi akor afro de ko on ta fait parce que on ka dine on be muna kaba on kumbu ane do noyi bet me bebu ya natai ebi ka dine ke ikun ne be nga dine ke ne kun kana sema nga na sima abana c'est ça une république ka fie ka fo malion nunu ni anga jamana chi ka anga surasu ke dusuntan deunye ku dusu faga walsa alnuye terrorisme na to be bul parce que uba don mon fora ka du ko la ko ni jonne ni sarai kafri I jahana magno de ore foruwe o surasu be se ku jon nunu nya chuku dme o surasu be se ka marfata ka kare ka dusuta ka foko bon ko terrorisme na ke chuku ne be joanye oni ala chuku se ka ge o dusu kun fiera wajul kala o bul kaba malion ni echenya ameni fo est-ce que ni ngora compte islamé ameni fo est-ce que ni ngora compte kafiri ango drone ay jamana principe respecté ambe Mali la Mali est une république nous avons des lois nous avons une constitution que tout le monde doit se plier et respecter les lois et bien si les hommes ici kono quand il faut est-ce que ni ngakawa changa sabali boy mai watra sabali ni tebe jamana ngono mo hoteni mu supporter jamana ngono ni you supporter amanga ke no asoriga kuma ere ba yira ka fo ki mu supporter ere wa kan mu supporter kuma imbana ni you supporter amabe wa tebe wa ante so alno asoro ade qur'ane kono alno asoro islam ya fo ante ombe ya jamana ngono ya bega kan on fait wa shariati bolia fonchu atebul malion na ye kuma injate mene abaye ka fo ide do redo abe frafia ani tobu ya de blanona arabu ka technique do redo on kera beti sauvage on kera pro de knono arabu be ya kelega no fe tobu be ya kelega no fe arabu be kelega on no fe ni tobu di malion ajate mene olube ka kelega ni dinari olubeka emboshi tobu la ni dinari parce que antara olude ka diner no fe pour que ou ka ambla tobu la mo fo ko tobu de be ka diner la goshi mo fe ka diner la bi ay wajuru kala ko wajuru be jati mene de malion ou yen ne kalam arabu yen ne du ngolo la mais ne chien ya afo am makoroba ya sa afo am aklu makoroba ya sa afo am bo bagaya la afo am bo jian la doni awre ka mire awre ya
an me dinɛ kanu sisan k'a don a la yɔrɔ min y'an jabo de kɛ arabu ni tubabu b'u ka kɛlɛ la anw da don kun ye o la kun jumɛn ye o t'anw ɲɛ sira la o t'a anw ɲɛ sira la kuma b'an na minɔgɔ b'an na anw ma bɔ pɔn jukɔrɔlaw la fɔlɔ ka taa an da hali ma tila gansan kan ka sunɔgɔ fɔlɔ anw bɛ si bɛɛ da kan anw ma tila an ka diɲɛlatigɛ ɲɛɲini na fɔlɔ ka kɔnɔ fa fɔlɔ anw tɛ taa an da don kɛlɛw la maliyɛnw u y'a kɛ fo maliyɛn dɔ b'a to a yɛrɛ ma fo maliyɛn dɔ b'a to a yɛrɛ ma ka taa da don la guerre israélo-palestinienne ka taa da don arabu ni yahudiw ka kɛlɛ la aw tɛ sabali maliyɛnw nin ye tiɲɛ ye wa mais a ye wajurukɛlaw lajɛ u y'an tiɲɛ cogo min na a fɔ ninnu kɛlɛw b'a bɔ an ye a fɔ an ma se k'an kun n'an ka fantanya ye ten dɔrɔn ka an ka da balo cogo ɲini dɔrɔn yanni bi cɛ silamɛya tun b'an fɛ yen dɛ an tɛ wɔyɔ fɛ an tɛ kɛlɛ fɛ mais u filɛ ka na u bɛna ni kura mun ye an fɛ yan maliyɛnw n'an m'o ta so mun ma jamana in ci k'a d'a ma a ka fama ni karamɔgɔ ɲɔgɔn fila mana sɔrɔ jamana in kɔnɔ ni karamɔgɔ ɲɔgɔn saba mana sɔrɔ jamana in kɔnɔ minnu tɛ taabolo kelen n'u ma tasuma don jamana in na maliyɛnw n'a y'aw si aw k'a lajɛ ko diinɛ don n'a ma tasuma don jamana in na n'aw m'o tɛgɛ da aw kun ka kule aw ka fama a ye sabali a ye tiɲɛ fɔ karamɔgɔw ye hali ni diinɛ don a ye tiɲɛ fɔ karamɔgɔw ye hali ni kuranɛ don kuranɛ ye tiɲɛ ye silamɛya ye tiɲɛ ye diinɛ bɛɛ ye tiɲɛ ye nka adamadenya ka bon dɛ sigi ka bon dɛ yɛrɛdɔn ka ɲi dɛ wa danbeya fana ye alabato ye